class. Good morning, good day, good afternoon. How was your day? I hope all of you in good conditions and stay healthy in this pandemic. Before we start our lesson and we will discuss about conjunction. Before we start, I will lead the prayer first. Prayer begins. Prayer is over. Okay class, who is know our topic today? Siapa yang tahu topik kita hari ini? Topik kita hari ini mengenai conjunctions. We will discuss about conjunctions, the part and example, and then we will practice. Before it, we must know the meaning of cohesive device because cohesive device the part of conjunction. Cohesive devices are the tool of cohesion to create unity of meaning within a text. Jadi, perangkat kohesif ini adalah suatu alat untuk menciptakan kesatuan makna dalam sebuah teks. Let's see, according Milward, in Muslimah thesis 2007:13 says that cohesive devices are certain words or phrases and their location within the discourse will activate set of assumptions to the meaning of what has gone beforehand or will gain a set of expectation to what may follow. Jadi, si Milward menjelaskan bahwa perangkat kohesif adalah kata atau frasa yang mengaktifkan seperangkat asumsi yang memberikan makna dalam kata tersebut atau frasa tersebut. There are five types of cohesive device. The first is reference, the second is ellipsis, the third substitutions, the fourth conjunctions, and the last lexical cohesion. Okay, now we will discuss about conjunctions. So, conjunctions adalah tipe dari cohesive device seperti yang saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu apa itu cohesive device dan bagian-bagiannya. Dan bagian-bagiannya ada itu reference, ellipsis, substitutions, conjunction, lexical cohesion. Sekarang kita akan membahas conjunctions. Okay, now I will explain about conjunctions. Who is know the meaning of conjunctions? Atau kira-kira apakah kalian sudah pernah mendengarkan konjungsi? Jika belum, mari kita bahas apa itu konjungsi. Conjunctions is a word or group of words used to connect words, phrases, and clauses. Jadi di sini adalah konjungsi adalah kata atau sekumpulan grup kata yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata, frasa, atau klausa. Dengan adanya konjungsi, maka kata tersebut memiliki makna. Jadi in these conjunctions there are four types in conjunction. The first additive, the second adversative, and the third casual, and the last temporal. Jadi di dalam conjunctions ini ada 4 tipe yang ada untuk menjelaskan kata-kata tersebut. Ada bagian-bagiannya, yaitu adjective, adversative, causal, and temporal. Okay, now we will discuss about the first type, adjective. Who is know the meaning of adjective? Siapa yang tahu apa itu adjective? Oke, kita bahas sama-sama ya. Apa itu adjective? Adjective is a kind of conjunctive relation which is closer to coordination. Adjective adalah sejenis hubungan kata yang lebih dekat dengan koordinasi. Adjective words are such as and, also, nor, or else, moreover, in addition, besides, by the way, there is, likewise, similarly, conversely, thus, for instance. Jadi itulah kata-kata dalam adjective. Oke, sekarang kalian sudah pasti paham mengenai adjective dan kata apa yang dalam adjective tersebut. Oke, let's see the example of adjective. Perhaps she missed her bus, or else she changed her mind and isn't coming. In this sentence, I will give the red color. Jadi tinta merah tersebut akan membedakan
dalam teks tersebut bahwa adjektif itu adalah or else. Okay, next we will discuss about adversative, the meaning of adversative and the example. Adversative relations is contrary to expectation. Adversative words are such as yet, but, however, despite this, on the other hand, in fact, instead, either way, anyhow, nevertheless, rather, etc. Itu adalah kata-kata dalam adversative, yaitu tetapi, bagaimanapun, meskipun demikian, sebaliknya, bagaimanapun. Jadi kata tersebut memiliki makna yang sama dan saling berhubungan dengan kata-kata yang lain. Let's see the example. The first, all the figures were correct that been checked, yet the total came out wrong. Oke, saya sudah menandai teksnya dengan tanda warna merah, yaitu kata yet. Yet termasuk dalam adversative. Next, the third is causal. Causal relations involves primary reason, result, and purpose relations between the sentences. Jadi, causal atau hubungan sebab akibat melibatkan hubungan alasan, hasil, dan tujuan antara kalimat. Jika ada sebabnya, maka ada akibatnya. Jadi ada hubungan alasan, hasil, dan antara kalimat. Causal words are such as so, thus, hence, therefore, arising out of this, in that case, otherwise, because, as a result of, or of this, on this basis, and accordingly. Okay, for example, you are not leaving, are you? Because I've got something to say to you. Jadi dalam kata tersebut saya sudah membuat katanya warna merah. Jadi di sini katanya itu adalah because. Jadi itu yang termasuk dalam causal. Temporal, jenis dalam katanya, dan contohnya. Oke, kita bahas sama-sama juga ya. Temporal, the relation between two successive sentences. Conjunctions of this type are such as then, next, afterward, previously, finally, at last, meanwhile, next day, first, from now on, to sum up, in short, henceforward, hereto, or up to now, this time, etc. Jadi itulah kata dalam jenis temporal. Okay, let's see the example. At last, he finished the rehearse for his role. Saya juga sudah menanda katanya dengan tanda warna merah. At last. Di sini kata at last adalah bagian dari temporal. Jadi, saya harap kalian sudah mengerti mengenai conjunctions, tipe-tipenya, dan contoh dalam tipe tersebut. I will give you the practice. In this text, you will analyze the sentences manakah dalam kata adjective, adversative, causal, and temporal. Dalam kata tersebut, dalam teks tersebut, kalian harus menganalisis kata. Apakah itu kata dalam temporal, adversative, causal, or adjective. I will give you 10 minutes to do it. Time is over. Okay, now we will discuss together. Kita akan bahas sama-sama jawaban yang benar dari teks tersebut. I will read the text the first. For the whole day, he climbed the steep mountain side, almost without stopping, and in all this time he met no one. Yet he was hardly aware of being tired, so by the night time the valley was far below him. Then, as dusk fell, he sat down to rest. Okay, we will analyze in second sentences. Dalam kalimat kedua di sini adalah and in all this time he met no one. Conjunction di sini adalah and. Hayo, conjunction and termasuk kata apa? Adversative, causal, adjective, or temporal. Kita lihat video sebelumnya yuk. Jadi di sini kata and adalah adjective. Hayo, siapa yang benar membuat and adalah kata adjective? Oke, jika kalian benar, berarti kalian sudah memahami apa itu adjective. Oke, in third sentence, yet he was hardly aware of being tired. Di sini adalah kata yet. Ayo, siapa yang tahu kata yet termasuk kata apa? Adjective, adversative, causal, or temporal? Lihat video sebelumnya. Oke, baiklah. Yet termasuk dalam adversative. Ayo, siapa yang benar membuat yet termasuk dalam kata adversative? Oke, next. In fourth sentence, so by the night time the valley was far below him. Di sini kata conjunctionsnya adalah so. So termasuk dalam kata apa? Ayo lihat video sebelumnya. Oke, so termasuk dalam kata causal.
Okay, next sentence is then exhausted he sat down to rest. Ayo, siapa di sini yang tahu kata hubungnya di dalam kalimat tersebut? Ya, betul. Kata hubungnya adalah then. Then adalah conjunction. Jadi then termasuk dalam tipe. Ya, betul. Temporal. Saya yakin pasti kalian menjawabnya dengan benar mengenai conjunctions dan menganalize dalam tipe-tipe apa. Dalam praktis ini, saya harap kalian sudah mengerti mengenai conjunctions, pengertian dari conjunctions, dan tipe dari conjunctions. Okay, that's all about our topic about conjunctions. Saya harap kalian sudah mengerti mengenai conjunctions ya dan tipe-tipenya. Jangan sampai salah. See you in this next video. Sebelum kita tutup video ini, saya akan tutup dengan doa. Pertama, prayer begins. Time is over. Okay, that's all about our topic. I hope all of you stay healthy in this pandemic dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Thank you. Bye-bye.